Room sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:58 p.m. Maupay nga kulop sa iyong nga tanan, asyay niyan mga balita yana nga oras. Far Square Roadshow ginpangunahan san BFP Calbayog City Fire Station kasumpay san pag-obserbar san Fire Prevention Month. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan sa Bureau of Fire Protection, BFP Calbayog City Fire Station ang Far Square Roadshow kasumpay sa pag-obserbar sa Fire Prevention Month 2026. Ang aktibidad ang ginpangunahan ni Acting City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Tereso Tuazon. Nagatender sa roadshow ang mga estudyante, teacher o mga kag-anak tikang sa iba-ibang mga eskwelahan lakip ang Jesus Kids Therapy Center, Christ the King College, Calbayog Christian Faith Academy, Calbayog Pilot Central Elementary School ug mga criminology interns sa Northwest Samar State University, sugad man ang pipira ng mga nagbibisita sa mall. Katuyuanan sa Far Square Roadshow nga mapahilawig ang kinaadmansan publiko bahin sa fire safety, pinaagi sa mga demonstration, interactive learning stations ug training sa tama nga paggamit sa firefighting equipment ug pagiging andam sa mga emerhensya. Nagpahayag naman sa suporta ang opisina sa Gaisano Grand Mall sa inisyatibo sa BFP Calbayog para mas mapahitaas ang awareness sa komunidad sa importansya sa paglikay sa sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, durante san ginbuhat nga Tara Basa Capability Building Activity, alkalde san Calbayog gintagan doon sa mensahe ang importansya san literacy. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Sa opening day sa Tara Basa Tutoring Program Capability Building Activity para sa mga tutors o youth workers, gintagan doon ni Calbayog Mayor Raymond Uy ang importansya sa literacy como susi sa paglaom ug oportunidad sa kabataan. Sa pahayag ni Uy nga ang kada bata nga nahihibaro ang may oportunidad nga umuswag ug maabot ang iya damgo, rason nga ang kada oras nga ginalo taga para sa pagbasa ginbubug-os liwat ang kabubuwason sa komunidad. Ginabisuhan niya ang mga educators o youth leaders nga maging inspirasyon o giya sa mga nag-aaram o igmintinar ang inklusibo o luwas nga learning spaces nga nagpo-promote sa child protection o holistic development. Sa mensahe ni Mayor Uy, klarado nga diri la basta programa ang Tara Basa kundi pagburbigay ini para paghulma san potensyal san kada bata ug pag-establisa san pundasyon san edukasyon sa syudad san Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya adto ang kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa